Kitang tanan, di ganahan og mga visit nga tao sa atong kinabuhi. Pero usahay, naapo di ay tay batasan nga di nato ganahan sa uban. Ikaw, unsay imong makalagot nga batasan nga gusto nimong usbon? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay, laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma og kinabuhi mo atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Nadia nga giuluhan taog prima donna. Dear Papa Cholo, mayong adlaw. Tawagan lang kog Nadia, 29 anyos o kasamtangang nagtrabaho isip sales representative. Papa Cholo, nahibaw-an ako ang imong programa sa Barangay Love Stories gikan kang Jelly nga akong suod nga higala. Kay ganahan man gud siya maminaw og drama. Sa una di gyud ko interesado kay wa ko'y love life. Nagtuo ko nga gugmara ang imong topic. Pero sa dihang nakadungog ko og istorya bahin sa kinabuhi og personal nga kausaban, nadasig ko sa pagsuwat. Di ko perpekto, Papa Cholo, og daghan kog nabuhat nga sayop sa akong kinabuhi. Mauni ang usa sa akong batasan nga gitawag sa uban nga prima donna, bidabidahan o feeling maayo. Di ko humble kaniadto maong daghan kayo ang naglagot nako. Pasalamat gyud ko kay wa ko biyae ni Jelly, labi na sa dihang nakigbuwag ang akong first boyfriend nga si Nixon. Truth be told, usa ka dakong rason niadtong akong pagka-toxic. Ay, Nadja sab. Uy, pwede pag maminaw ka lang una. Ang sabay problema ni mo, Jelly? Ganihan kay kang stress. Nga nakuha naman ako ang deal sa tong kliyente pinaagi sa gamay kong pakidat-kidat o pa-sexy. Nganong late naman sab ka? Asabot ba yan nato? 1 hour ahead aron makapangandam ta. Nga naman. Dugay naman tag sig-meeting, di ba? Nag-overtime sa kog pila ka adlaw para ng presentation. O laki, pero... Pero, murag gyapon mog mga newbie nga mahadlok og mangurog ang tuhod kung makigsulti sa tong mga kliyente. Sama na ito pagbaligya sa mga serbisyo o produkto sa itong kumpanya. Kung ang simple nga presentation, mura mong high school nga kulbaan. Oh, sobra na masab ka ay kaoy, Nadja. Tinuod bitaw. Ako may permin yung gihimo nga spokesperson ba? Ug nag-andad na lang mong ingon ana, maungwa mo'y promotion sa inyong posisyon. Oh, tingaling mo reklamo ko sa management. Nga nung nag-hire sila mga tao nga dili kwalipikado sa ilang posisyon. Nadja, uy. Di na matingali kinahanglan mo abot pa, ana. Sa sunod, sa di pa ko nimo hasulon, huna-huna usa sa makadagang higayon kung husto ba imong gibuhat. Kasi katapusan ikarga po'y mauwawan. Abi mo, Jelly? Sa sige ni mag-uban ana atong mga kauban nga mga pulpul, natakda na sabkas ilang mga utok. Unsay puot nimong ipasapot? Di ba klaro? Nasuko ka na ako kay na-late ko. Samtang ako pa man gani ang rason nga nung naatay bag-ong kliyente ron. So that means, compared nimo, mas daghan pa kong nabuhat. O sige, ingna ko, unsa pa may problema nako. Ah, wait. I guess, nagselos ka na ako, no? Oh, unsa ka? Di ko taon nagi ka, Nadja. Kay napamatud-an na nako nga maayo gyud ko. Nga I deserve my position ug wa kay katungod nga masuko kung unsay naabot nako kay giyaguan ko ni. Di ba klaro? Kay bisan na ito nagtungha pa ta. Kay bawa kay nga fighter gyud ko ug dili magpapilti. Ang ako lang. Nakabantay na ato mga kauban sa imong batasan. Unsa may lang gisulti? Kanunay kang topic nila kung mag-istorya sila. Kay pabida-bida kuno kaay ka og filler pa. Ug di kuno ka maminaw sa uban, kundi ang imurang kaugalingon. Ikaw kay bang maminaw sa opinion sa ubang tao? Mao nga, malditahan sila nimo. Pero syempre, giingnan ako nga di na tinuod. Ambot lang, pero tungod sa imong batasan ron, mas naglagot sila nimo. Wa ko'y labot kung masuko mong tanan ako. As long as nahibaw ko sa kong kaugalingon nga wa ko'y gibuhat nga sayop. Kung naaman, ayaw pag-expect ng mga ikog sorry nimo. Kay di ninyo deserve.
Naibaw mo, no? Ingna ng tanang mga tao nga nagselos na ako, ha? Nasuwayan una nilang maparihas sa akong level. Sa di pa sila makasulti na akong ingon ni Ana. Tungod kay ubos na kay sila na ako. Hinuon ni mga loser, kanunay magiskot bahin sa laing tao, tuwa'y kana naman ang maabot silang utok. Sige na, balik na sa mula misa. Mulakaw ko, nabwisit ko. Hello, ma. Oh, unsa ba? Ngano, unsa may rason nga nanawag ka? Wa ko mahibaw kung musulti pa ba ko or pagngon ko nalang tawag. Kawag sa mood. Ay, bayan Nadia. Dramatic ka ikaw, eh. Isulti na gud na. Bahin sa akong trabaho. Gusto lang ako ipahibaw ni mo nga na-promote ko. Ako ng team leader sa among sales group. Mao ba? Ay, nindot na. Nagpasabot na nga. Mataas na sang imong sweldo, no? Huh? Nangutan ka mang mutaas ba akong sweldo? Uy, Nadia. Bright, bagyog ka. Kay kung may utok ka, hinaot untang makaamgo ka. Nga gusto na akong dungagan mong kwartang imong gipada. Karon nga na-promote ka na sa imong trabaho, nya magtaas na ng imong sweldo, pasi gusto kang dungagan ang kwarta nga imong ihatag nako. Ngay bawag yung kag unsa mikalisod si papa mo. Ang imong gihatag di ka paigo. Kaniadto maayo man ang imong igsuon kay makahatag pa man. Unsaon ta magnaminyo naman? Gibabagan masiyang asawang iyang pagpadana ko. Sa kunibaw, ano may kisultis papa nga kuwang inyong budget? Ninyong duha, ikaw ra may gastador, ma. Mga mahurot dayon ang kwartang ipada. Wa kay batasang bataa ka ha. Sige na, uy. Kalikong kapoy sa pagkisulti ni mo da. Pag mo na lang akong tawag. Ay, makalakot. Nakoy maguwang nga laki, Papa Cholo, ug siya ang akong role model. Maayo sab siya sa klase o gawas pa ni Ana, maayo sab siyang mutugtog og instrument. Sa among mga igsuon, siya pod ang pinakapaborito ni Mama. Nasakitan ko nga bisag ginabuhat na ko ang tanan para maparehas ko ni Kuya. Di gihapon ko paborito ni Mama. Di siya ingon ni Ana kabuutan ako o proud sa akong mga nahimo sa dihang nag-eskwela pa ko. Nag-exist lang ko pero layo gyud kayo siya nako. Dito ra nako nahibaw-an ang rason ngano after na ko masakpan sila si Papa nga nag-away. Nga ako, anak lang di sa gawas ni Papa. Wa ko nisulti ni bisan kinsa, bisag si Jelly nga illegitimate child lang ko ni Papa. Pero human ako mahibaw-an, maunasab ang turning point ngano nga mibiya ko sa amo ug nag-abang na lang og apartment. Pila ka buwan nga wa nako makontak ang akong parents pero tungod sa hangyo ni Kuya, nahatagan kog pasaylo ang akong kasing-kasing. Hi, Nadia. Busy ka? Oo. Wa ba ni mo makita? Nakoy ka-chat nga kliyente. Restrikta ra. Break naman hato. Hunong ulas pagtrabaho, uy. Istorbo kay ka. Pasensya na. Ikaw, manggod. Iwarang sinang akong chat ganyang buntag. Hibaw ka no, corny kay ka. Salamat nga maitsura ka kay kung wa. Di tanglay kong makigstorya pa nimo. Sabay mong gisulti sa chat nga wa na ko gireplyan. Isulti na mahuman na ta. Kuan. I-invite unta tika dinner. Unsa? Ug ngano? Kay ganahan ko nimo. Pwede ba? Hunungin ako nimong binuang, Nixon. Wa ko magbinuang. Wa isa ko binuang ning akong confession. I know, busy ka nga klasehas pagkatao o posibleng imo kong i-reject pero gusto gihapon ako nga matry. Hatagi lang kong chance nga ma-prove nimo nga deserving ko sa imong attention through a date. Tigi ko nimo hunungan? Sorry, pero sa puto na lang ka kung it-turn down ko nimo. Kaya magsige man gihapon kong pangulit. Hangtod nga mosugot ka. O sige. Kung mosugot ko, what if dili mo work out? What if wa tay spark? Hunungan natin ka. Promise. Please, Nadia.
I like you. Promise nga, dili ka magmahay sa atong date kung musugot ka. At imanong ti ka o tratahon ti ka sama sa usa ka prinsesa. Oh, kun mauna, ayaw gyud kog dadas baratuhon nga restaurant ha. Kay biyaan gyud ka. Ang usa nga sama nako, dili angay barato. Gid ka magmahay. Gwapo, taas o elegante si Nixon. Sugad nga misugot ko nga makig-date niya, moangkon ko nga nakadaig ko niya, Papa Cholo. Nagkasuod mi sa kadugayan. Og niadtong panahona, mura kog naglutaw sa panganod. Wapo ko'y uyab sukad sa high school o college kay focus ko sa akong studies. Mao to, human niabot si Nixon sa akong kinabuhi. Na-excite ko, Papa Cholo. O pagkahuman na akong sugot niya, moangkon ko nga naan ako'y kaalyado. Pero tungod sa akong strong personality, nadominar na ako si Nixon, Papa Cholo. Sa una, gipasagdan ra nako siya nga manguna sa among relasyon. Pero sa paglabay sa panahon, gibati na ko nga boring na ang among panag-uban. I don't know kung nahimong komportable ra ba siya o wa na siya mag-effort. Laing butang nga di na ganahan kay kanang di consistent. Sukad ni adto, kanunay naming mag-away ni Nixon. Simple na mga butang, himuon akong isyu, mao nga mag-away mi. Mibalik na sabang akong batasan nga manghimaraot. Mao nga giangko nako nga kanunay na akong insultuhon o giyatakan ang pagkalalaki sa akong uyab nga si Nixon, Papa Cholo. Wait, una ba? Huwag kay planong magpaabot na ako. Sabihin mo gikinanglan. Wa ka makakita. Paingon ako mo pauli. Oh, ganun ingon anak mo ni mong tono. Nasuko ka? Okay sa may dili masuko. Kisundan ko nimo. Di ba klaro para nimo nga gusto kong space? Makatuo ka na kayo, Nadia. Palihog ra balik ka rin mong gisulti. Kay mura kong nabungol. Di ata maayo. Perfect. Kung imong sa, magpabungol-bungol ka. So, mabasol ba ko nimo? Kung na-bored ako sa imong presensya? Mahimo ba, Nadia? Ayaw pagduol ako sa pagkakaroon. Dili pa di halata nga di ko ganahan makig-uban nimo? Dili na magyud ka gusto kag isapot ka? O bas hindi ka gusto makadisturbo ta mo sa imong gig-flirt-flirt nga babay? Usa na gisulti nimo diha? Nag-usik ka lang sa kong oras. Ato na ko. Wait lang, ayaw kong talikdi. O sa mga problema ni mo, ha? Nabuang na yun ka? Sa imong una-una na ako nataw kagahapon? Nasayod ko sa kung nakita, Nixon. Nahibaw ko sa imong mga tago-tago nga mga pagtanaw, paghikap niya. O sa imong mga jokes, samtang makiksulti niya. Imong mga style, nagtuok kang nalimot ko. Ngayon anak sab ka na ako, kani ato. Sige, sa ko, kinsa ang buang na to ron. Hibaw ka, Nadia. Kining atong relasyon wa na ipadulngan. Tapuso na natong tanan para mahilom tang duha. Unsa imong kingon? Kadiyot, ayaw pakingon na, Nixon. Wa kay tuyong awayon ka. Nagselos lang ko. Nakita na ako nagkik-flirt kag laing babae. I know, nag-away ta mo itong gitagaan ti kag space og time og pila ka adlaw. Wa ko ni-disturbo ni mo, kimo ni kiingon ni Jelly na ako. Yan sa kalit lang makibuwag ka na ako ron. Please, ayaw ko kinaan ni. Istoryahan ta ni. Wa ko kay baw kung mahusay pa nato ang atong relasyon. Tungod kay gikapoy na gyud ko sa atong mga away, Nadia. Gusto na kong makigbuwag ni mo para hilom ng akong kinabuhi. Tiwata na lang. Nga di na ko gusto o gusto na ko nga tapuso ng tanan. Sige na. Adoro ko. Ug ayaw nagpagsunod ako, ha? Nixon, baliyog lang. Ayaw nagbuhatan ako. Ayaw kong biyahe. Kung gusto pag-space, sige tagaan ka. Dali ko magsamok ni magpila ka adlaw. O bisan pila pa kasi mana. Ayaw lang pagkigbuwag na ako. Baliyog na gangyo ka ni mo, Nixon. Abi ba na kong bright ka? Pero karang murag wait man kaya kag panabot. Wa na ko'y gusto ni mo maong makigbuwag na ko ni mo. Ayaw himo ang komplikadong tanan. Ayaw kong pugsa. Ayaw pamugos. Kaya kung moingon gani ko nga dili na ko gusto, dili na gyud ko.
Mayo na lang kay niabot si Jelly ni adtong tungura aron tabangan ko sa pagbarog o tabangan ko sa pagpadaplin dihang gitukmod ko ni Nixon Papa Cholo. Kato nga time, nagtanaw ang mga tao nako. Pero wa ko kasabot kay naghilak lang ko. Gigakos ra ko sa akong best friend og mipauli sa akong apartment. Unya nihilak og balik og gipagawas tanan akong kalagot kang Nixon ug sa among panagbuwag. Nagipunto nga gibasol nako ang akong kaugalingon Papa Cholo. Nga sa nako nganong nikalit lang siya kasuko nako ug sa among relasyon. Pero niingon si Jelly nga sayop gihapon nga gibuwagan lang ko ni Nixon ug wa una misway sa pag-ayong sa iyang isyu nako. Sa tinuod lang, murag gibiyaan ko niya sa ere. 2 ka adlaw nga wa ko kaadto sa opisina kay bawo ko nga nikatap na sa among company ang nahitabo namo ni Nixon. Naipunto nga nahadlo ko og nauwaw sa isulti sa uban. Pero sa kadugayan, nakahuna-huna ko nga kung di ko mag-profesional, huyang ra kong tan-awon. Mong bisag gikulbaan ko og sakit nga magkita mi ni Nixon. Gipasalig na ko akong kaugalingon. Papa Cholo, nga kaya nako. Unta, naminaw na lang ko ni mo kaniadto. Di unta ko biyaan ni Nixon karon nagbaylo sa lain. Tungod sa kong kinaiya-iya kong gibiyaan. Tuod man, dili na bago alang na ako nga daghang taong naglagot na ako kay toxic ko. Ibaw ko, ana. Pero, wak ko'y mahimo bisa gusto kong magbago. Nads, naamang yun tayo toxicity, pero kinsa man kuno nato ang perpekto. Naamang pud ko'y habit nga makalagot. Pero, bisag ingon ana, kay baho man kung nag-effort ka nga magbago. Naminaw ka na nako. Di na pareha sa una nga, mo block o mo close dayon ka sa mga opinion o suggestion sa uban. Nakabantay ko, nga dako gyud ka og kausaban. Isip imong amiga, nakasabot ko nimo. Kada ka nata nag-away kay bastos mo na imong baba. Pero, naapa ko'y rason nga magpabilin sa imong kiliran o dili mo give up sa atong panaghigala. Nasayod ko nga dili sayon ang imong giagian. Gibati na ko, Nads, nga may wa ka isulti diri nako. Labi na mahitungod sa imong pamilya. Huy, bisag unsay imong naagian. I hope you know nga pwede nimo i-share nako kay friends baya ka, di ba? Okay ra ako. Ayaw ka balaka. Bisag di ka okay? Nakita na ba nimo imong kaugalingon sa samin? Nay, imong mga mata ay nanghubag na siging hinilak. Ug ang imong eye bags dagko na kaayo. Napay buhok nimo murag wak-wak. Kabaw ka pa ba maliko? Si Karan ti ka di aron. Gusto ka? Uy, kumitsa na manggod. Gipakatawa ra ti ka. Kay bawo ko nga, di ka gusto nga kaluyan. Kay di ka gusto nga tan-awon sa uban nga weak ka. Pero, pwede nimo ipakita na ako imong mga weakness. Di man ti kahukman ba? Tinuod. Bisag maglagot ko nimo usahay. Bisag daghang kong nasulti nimo nga bati kung masuko ko. Kung taas ang emosyon sa katao, ang iyang dila mas mo react kaysa iyang huna-huna. Ano na may mga paagi sa pagpugong sa imong kasuko ngadto sa usa ka tawo? Pananglitan, mahimo kang mo ginawa og lawom o mag-ihap sa napo diha ra sa imong kaugalingon. Matun-an ra nimo ang tanan, Nads. Di ka forever nga ingon ana. Siyempre, kung mag-effort ka, dako kaayo ang ikatabang nimo. Nahibaw man ko ba nga buotan ka? Ang tanaw lang sa uban nimo, mura kag dragon. Amaw? Nagsulti ko sa tinuod, ha? Mao itong naglagot ko sa imong ex tungod sa iyong gibuhat nimo. Feel na ko, nangitan asya paagi o gibasol ka o gitrayduran ka. Pasag din lang siya, Nats, uy. Di ni mo siya deserve, no? Oo, sakit kaayo ang biyaan.
Pero huna-huna lang ang kabubuton sa Dios nga ipahilayo ka sa tao nga dili para nimo. I just pray nga makakita ka sa lalaki nga di ka pasakitan og higugmaon ka labaw pa sa gihatag ni Nixon nimo. Pero samtang wa pa siya, ako lang una ang uyab nimo. Buang gyud ka, Jelly, uy. Nga naman. Mao sigurong wa pa ko makauyab kay para gyud ta sa usag-usa. Huy, jackpot ka na ako, ha? Gwapa baya ako og maayo sa... Hoy! Magluto, oy, amaw. Tanawa na ni. Hugaw kay guna-huna. Huy, gipakatawa ra ti ka, Zay. Aw, pasig, nakagusto sa kanako. O gusto kang motilaw. Ay! Hugaw gyud ka, uy! Taluod ni mo, Jelly, uy! Yok ka naman gusto, oy. Sadista kay ni siya, oh. Di sayon para nako ang pag-move on kay si Nixon ang unang lalaki nga akong gihigugma, Papa Cholo. Og bisag wa nagdugay ang among relasyon, daghan kog nakatunan. Una, nakakaton ko sa pagtuon sa di maayo nga mga batasan nga naa nako aron mahibaw ko unsaon pag-usab ini. Syempre, na si Jelly sa akong kiliran sa tibuok proseso. Giubanan ko niya pag tambong og mga seminar bahin sa anger management ug unsa pa. Niadtong panahona mas nakasabot sab siya nako. Hilabi na sa dihang gisultian ko siya bahin sa akong pagkaanak sa gawas sa akong papa. Di na nako i-detalye ang sitwasyon karon sa akong relasyon sa akong mama. Pero hangtod karon, nakita nako nga hinay-hinay nako niyang gidawat. Human ko makigsulti niya og mihilak sa iyang atubangan. Happy na ko karon, Papa Cholo. Kada adlaw, naningkamot ko nga mahimong mas maayong tao di lang para sa akong kaugalingon, kundi para usab sa mga tao sa akong palibot. Papa Cholo, kay baw ko nga lisod tang moangkon sa atong mga toxic traits, pero nangahas kog suwat nimo para ma-share kini. Nanginaot ko nga bisan unsaon na naka-inspire ko sa uban nga di nabuhaton. Daghang salamat og more power sa inyong programa sa Barangay Love Stories og sa kahigayunan nga mapili ang akong istorya. Ang inyong forever kapuso og kabarangay, Nadia.